आइए चलते हैं आज एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो कि आधी दुनिया पर छाया हुआ है, जहां सूरज एक शहर में तुलू होता है और दूसरे किसी शहर में अभी चांद चमक रहा होता है। एक मुल्क जो कि बर्फ से ढका हुआ है मगर दिल में आग रखता है, जहां पहाड़ खुद गाड़ियों को ऊपर की तरफ खींचते हैं। ये रूस है, न सिर्फ एक मुल्क बल्कि एक दास्तान। आज हम इस मुल्क के बारे में वो राज जानेंगे जो कि शायद दुनिया की आंखों से ओझल हैं। तो चलते हैं रूस के दिलकश सफ़र पर। रूस का नाम रूस कौम से निकला है। ये वाइकिंग्स की एक शाख थी जिन्होंने 9वीं सदी में मशरकी यूरोप में हुकूमत कायम की और फिर रूसिया से लेकर केवन रूस तक ये नाम कई सदियों में इर्तिका पजीर हुए और आज हम इस मुल्क को रशिया कहते हैं। रूस का ऑफिशियल नेम रशियन फेडरेशन है। रूस का रकबा तकरीबन 1,70,98,246 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रूस की कुल आबादी 14 करोड़ से ज़ायद है और आबादी के लिहाज से दुनिया के 9वें नंबर पर है। रूस की ऑफिशियल लैंग्वेज को रशियन लैंग्वेज कहते हैं और रूसी ज़बान दुनिया की बड़ी ज़बानों में शामिल है। यहाँ 100 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं और रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को है। इस मुल्क की करेंसी को रूबल कहते हैं और रूस $2 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की 11वीं बड़ी मईशत है। रशिया के कुल सूबों की तादाद 89 है और लिटरेसी के हवाले से आपको बताते चलें कि इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.7 यानी कि तकरीबन 100% है। यहाँ 80% लोग शहरों में रहते हैं और 20% लोग देहात में रहते हैं। रूस में ईसाईयत, इस्लाम, बुद्ध मत, यहूदियत, कैथोलिक और दीगर मज़ाहिब के लोग रहते हैं। 12 जून 1990 को रूस फेडरेशन ने सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की, इसलिए 12 जून को रशिया डे आज़ादी के दिन के तौर पे मनाया जाता है। पासपोर्ट रैंकिंग में ये मुल्क 46वें नंबर पे है और रूस के शहरी 116 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री हासिल कर सकते हैं। यहाँ के मकबूल तरीन खेल फुटबॉल और आइस हॉकी हैं। रूस रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया की खुश्की का तकरीबन 11% इलाका रूस पर मुश्तमिल है। ये दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क कनाडा से भी 70 लाख किलोमीटर बड़ा है, जो कि मशरकी यूरोप से लेकर बहरुल काहिल तक फैला हुआ है। रूस दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि बेक वक्त 11 टाइम जोन पर फैला हुआ है। ये खुसूसियत इसे दुनिया का सबसे वसी जोग्राफियाई मुल्क बनाती है। यही वजह है कि रूस में एक ही वक्त में किसी इलाके में सुबह, किसी में दोपहर और किसी में शाम होती है। दुनिया का सबसे ठंडा शहर ओयम्याकोन है। ये दुनिया का सर्द तरीन मुस्तकिल आबादी वाला इलाका है और यहाँ सर्दियों में आम दर्जा हरारत -45 से -60 डिग्री तक जा गिरता है। ज़मीन मुकम्मल तौर पर जम जाती है जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ओयम्याकोन का मतलब है पानी जो कभी नहीं जमता, मगर असल में वहाँ सब कुछ जम जाता है। रूस की लेक बाइकाल एक कुदरती अजूबा है। ये दुनिया की सबसे गहरी, कदीम और शफाफ तरीन झीलों में शामिल होती है। ये झील मॉस्को से मशरिक की जानिब तकरीबन 5200 किलोमीटर पर वाक़या है। अगर दुनिया के तमाम दरिया, नहरें, झीलें सूख जाएं तब भी सिर्फ बाइकाल झील का पानी पूरी दुनिया को 40 साल तक मीठा पानी फराहम कर सकता है। लेक बाइकाल के साथ साथ ट्रांस साइबेरियन रेलवे गुजरती है। ये इलाका रूसी, चीनी और मगरबी सयाहों के लिए ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। हाइकिंग, आइस स्केटिंग, कश्ती रानी, फोटोग्राफी और कुदरती मुहिमजोई के लिए बेहतरीन जगह है। और लेक बाइकाल झील की गहराई है 1642 मीटर। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। इसकी लंबाई 9290 किलोमीटर है। अगर आप बगैर रुके सफ़र करें तो तकरीबन एक हफ्ते में पूरा रूस देख सकते हैं। ये रेलवे फौजी, तजारती, सयाहती और सकाफती लिहाज से बहुत अहम है।
دنیا بھر سے سیاح اس ریلوے کے ذریعے روسی مناظر، پہاڑ، جھیلیں اور ثقافت دیکھنے آتے ہیں، اور یہ ماسکو سے ولادی ووستوک تک کا سفر تقریباً 1 ہفتے میں مکمل کرتی ہے۔ روس میں ریچھ کو قومی جانور کی حیثیت حاصل ہے۔ دنیا بھر میں روس ریچھ کی علامت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ روسی زبان میں ریچھ کو میڈویچ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے شہد کھانے والا۔ یہ روس کی سرکاری علامت نہیں، لیکن مغربی دنیا میں جب بھی روس کی طاقت، جارحیت یا دفاع کا تصور آتا ہے تو اکثر ریچھ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کچھ روسی فوجی یونٹوں کا نشان بھی ریچھ ہوتا ہے۔ روسی سیاسی پارٹی یونائٹڈ رشیا کا لوگو بھی ریچھ ہے، اور یہ روسی عوام اور ریاست کی طاقت اور مضبوطی کی نمائندگی کرتا ہے۔ 1650 کی دہائی میں روس نے پہلی بار چین سے چائے برآمد کرنا شروع کی۔ چائے کا پہلا تحفہ چین کے شہنشاہ نے روسی بادشاہ ٹیسار الیکسس کو دیا۔ روس میں چائے صرف ایک مشروب نہیں بلکہ ایک رسم، روایت، مہمان نوازی اور محبت کی علامت ہے۔ روسی چائے کلچر کا مرکز ہے سماور دھات سے بنی بڑی چائے گرم کرنے والی برتن نما مشین۔ چائے کے گرد بیٹھنا، باتیں کرنا اور وقت گزارنا روسی کلچر کی پہچان بن گیا۔ روس میں کسی کے گھر جائیں تو پہلا جملہ ہوتا ہے، چائے پیو گے؟ ماسکو کی جامع مسجد، ماسکو کیتھیڈرل ماسک، روس اور یورپ کی سب سے بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ 23 ستمبر 2015 میں افتتاح ہوا اور دوبارہ تعمیر ہوئی۔ مجموعی رقبہ تقریباً 19,000 مربع میٹر ہے، اور 10,000 سے زائد افراد ایک وقت میں یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 6 منزلہ خوبصورت مسجد، مرکزی گنبد کی بلندی 46 میٹر ہے اور میناروں کی بلندی 72 میٹر تک ہے۔ مسجد کا گنبد سنہرے رنگ کا ہے جو کہ ماسکو کی اسکائی لائن میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اس کا افتتاح صدر ولادیمیر پوٹن، ترک صدر رجب طیب اردگان اور فلسطینی صدر محمود عباس نے مشترکہ طور پر کیا۔ یہ روسی مسلمانوں کی وحدت اور مذہبی آزادی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ عیدین کے موقع پر لاکھوں نمازی آپ کو یہاں نظر آئیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان جو خلا میں سب سے پہلے گیا وہ ایک روسی تھا؟ یوری گاگرک نامی خلا باز 12 اپریل 1961 کو ووستوک 1 اسپیس کرافٹ میں بیٹھ کر اسپیس میں داخل ہوا اور ہماری زمین کے مدار کا ایک پورا چکر لگا کر واپس آیا۔ اس کی یہ فلائٹ 108 منٹس پر مشتمل تھی۔ اس طرح وہ دنیا میں ایک ہیرو بن گیا اور روس دنیا کا وہ واحد ملک بن گیا جس نے سب سے پہلے خلا میں ایک انسان کو بھیجا۔ جنوبی اورال میں سوویت یونین نے 1940 سے 1950 کے دوران مایک نامی خفیہ جوہری فیکٹری قائم کی، جہاں ایٹم بم کے لیے پلوٹینیم تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے فضلے کو پاس موجود ایک جھیل لیک کراچے میں گرایا جاتا رہا بغیر کسی حفاظتی انتظام کے۔ اس طرح پانی اور مٹی میں اتنی تابکاری جمع ہو گئی کہ 1 گھنٹے وہاں کھڑے رہنا جان لیوا بن گیا، کیونکہ 1 گھنٹے میں جسم اتنی ریڈیشن جذب کر لیتا ہے کہ چند ہفتوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ 1968 میں جب اس جھیل کا پانی خشک ہوا تو مٹی میں موجود تابکاری پھیلنے لگی اور 5 لاکھ افراد کے لیے خطرہ بن گئی۔ جھیل میں مچھلی، پودے یا کسی قسم کی حیات ممکن نہیں تھی۔ آج اس جھیل کو کنکریٹ، مٹی اور حفاظتی تہوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے تاکہ مزید شعاعیں خارج نہ ہوں۔ ویلی آف گیسرز، روس میں واقع ایک وادی ویلی آف گیسرز ایک حیرت انگیز قدرتی مقام ہے جو دنیا کے سب سے بڑے گیزر میدانوں میں سے ہے، جہاں زمین سے دھواں نکلتا نظر آتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسے 1941 میں روسی سائنسدان تاتیانا اوسٹینووا نے دریافت کیا۔ تقریباً 8 کلومیٹر لمبی یہ وادی آتش فشانی سرگرمیوں کا نمونہ ہے۔ یہاں زمین کے اندر لاوا اور پانی کے میل سے بلند دھماکوں کی صورت میں پانی، مٹی اور بھاپ ابلتی ہے۔
कुछ गीजर हर चंद मिनट और कुछ घंटों बाद फटते हैं। इन धमाकों से निकलने वाला पानी 40 से 50 मीटर तक बुलंद जाता है। क्या आप जानते हैं कि रूस में एक मोबाइल स्कूल सिस्टम भी मौजूद है जो कि दुनिया के सख्त तरीन मौसमी इलाकों में रहने वाले बच्चों की तालीम को यकीनी बनाता है। ये निज़ाम ख़ास तौर पर आर्किंग में रहने वाले खानाबदोश अक़वाम जैसा कि नेनेटस और एवनिक और दीगर शमाली कबाइल के लिए है। ये कबाइल बर्फीले मैदानों में हर साल 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हिजरत करते हैं, लिहाजा स्कूलों का एक जगह पे मुस्तकिल होना मुमकिन नहीं। लिहाजा ये मोबाइल स्कूल इन कबीलों के साथ साथ पूरा साल सफ़र करते हैं। रूसी खाने सादा अज्जा, ताकत बख्श ग़िज़ाइयत और सर्द मौसम के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। रूस के मशहूर रिवायती खानों में बीटरूट का सूप जिसे बोर्श कहते हैं और पलमनी नाम से रूसी डम्पलिंग है। रूसी पैन केक को बलीनी कहते हैं और ठंडी सब्जी वाले सूप को ओक्रोश्का कहते हैं। रूसी कबाब या कोटलेट भी यहाँ बहुत फेमस है। बंद गोभी का सूप, शिची और जेली गोश्त वगैरह शामिल हैं। सब्जियां ज़्यादातर उबाल कर अचार में इस्तेमाल होती हैं। गोश्त के साथ आलू, गोभी या चुकंदर का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। खट्टी क्रीम भी अक्सर खानों के साथ खाई जाती है। रेड स्क्वायर, इसे 15वीं सदी के आखिर में कायम किया गया। क्रेमलिन जो कि सदर का महल है और हुकूमती किला है, इसकी दीवार के साथ वाक़या है। एक बड़ा खुला मैदान जिसमें सुर्ख रंग की ईंटें बिछाई गई हैं। इर्द गिर्द कई मशहूर इमारतें, अजायब घर, गिरजाघर और मकबरे मौजूद हैं। ये रूस का तारीखी, सियासी और सकाफती मरकज़ है, इसलिए इसे बहुत अहमियत हासिल है। मैग्नेटिक माउंटेन, रूस के इलाके निज़्हनी नोवगोरोड में वाक़या इस पहाड़ी को मैग्नेटिक माउंटेन या मैग्नेट नाया भी कहते हैं। इस जगह गाड़ी बंद होने के बावजूद खुद ब खुद ऊपर चढ़ती है। ऐसा लगता है कि गोया कशिश शकल उल्टी हो गई हो। ये मंजर बज़ाहिर हैरानकुन और जादू जैसा लगता है। यही वजह बताई गई है कि ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नज़र का धोखा है। इस जगह पर कोई ख़ास मकनातीसी मैदान नहीं पाया गया। सिर्फ मैग्नेटिक माउंटेन इसलिए कहा जाता है कि दिखने में ये अजीब लगता है, और इस तरह की जगहें दुनिया के दूसरे ममालिक में भी मौजूद हैं। मॉस्को मेट्रो दुनिया की बेहतरीन, खूबसूरत और तेज़ तरीन ज़मीनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में से एक है। ये एक आम मेट्रो नहीं बल्कि एक तारीखी, सकाफती और फ़न तामीर का शाहकार है। इसका आगाज़ 15 मई 1935 में सोवियत यूनियन के दौर में हुआ। कुल स्टेशंस 275 से ज़ायद हैं और 70 से 90 लाख के करीब मुसाफिर रोज़ाना इसमें सफ़र करते हैं। हर स्टेशन का फ़न तामीर मुख्तलिफ और बेमिसाल है। एक तरफ का किराया तकरीबन 60 रुबल है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 200 रुपये के बराबर है। कोला सुपर डीप होल ज़मीन के सबसे गहरे सुराख या खुदाई में शुमार होता है। ये एक साइंसी अजूबा है जिसे रूस ने तैयार किया और आज भी दुनिया में अपनी नौइयत का सबसे गहरा तजर्बा समझा जाता है। ये मकाम शमाल मगरबी रूस में वाक़या है। 1970 में सोवियत यूनियन के तहत खुदाई का आगाज़ किया गया। गहराई तकरीबन 12 किलोमीटर तक की गई। इसका मकसद ज़मीन की अंदरूनी साख्त का मुतालिया, पत्थरों की तहें, हरारत और ज़लज़ले की वजूहात जानना था। लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ और तकनीकी वजूहात की बिना पर 1990 में रोक दिया गया। रूस का सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एल्ब्रूस है। इसकी बुलंदी 5642 मीटर है, जो कि तकरीबन 18,510 फुट बनती है। ये पहाड़ काउकासूस पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है, जो कि जनूबी रूस में वाक़या है। ये एक मुर्दा नौइयत का आतिशफशां पहाड़ है जिस पर पहली चढ़ाई 1874 में की गई और ये इस खित्ते का सबसे बुलंद पहाड़ है। आइए अब आपको रूस के बारे में एक अहम राज बताएं। आप जो मॉस्को की मेट्रो की चमकती दमकती ट्रेनें देखते हैं, इनके नीचे एक और दुनिया छुपी हुई है। एक ऐसी दुनिया जो आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ हुकूमती
خفیہ ادارے، فوج اور روسی صدر کے لیے محسوس ہے۔ یہ ایک مبینہ خفیہ میٹرو سسٹم ہے جو کہ سوویت یونین کے دور میں بنایا گیا۔ اس کا اصل مقصد ماسکو شہر میں خفیہ طور پر اہم حکومتی امارات کو آپس میں جوڑنا تھا۔ یہ میٹرو عام شہریوں کے لیے نہیں ہے اور روسی حکومت نے کبھی بھی اس کی موجودگی کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کی لمبائی 40 سے 60 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اور اس کی گہرائی 50 سے 200 میٹر تک ہے۔ یہ ٹرین بہت خفیہ ہے اور بغیر کسی عوامی داخلی راستے کے اس کے اسٹیشن زمین کے اندر موجود ہیں۔ روس کے پاس چین اور بھارت کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی فوج موجود ہے۔ دنیا کی واحد مستقل آرکنگ بریگیڈ جو کہ برفانی طوفان اور انتہائی سرد علاقوں میں جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سوویت دور میں روس نے اس فوج کے ساتھ تجربات کیے جن میں فوجیوں کو ٹیلی پیتھی، سوچ کا تبادلہ، ذہن کو کنٹرول کرنا اور دور سے چیزوں کو دیکھنے کی تربیت شامل ہے۔ روس کی اسپیشل فورسز کا نام سپیٹس ناز ہے۔ یہ فورسز بھی خفیہ مشن دشمن کے علاقے میں گھس کر کرتی ہے اور سخت ترین ٹریننگ کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ان کی ٹریننگ میں خالی ہاتھ ریچھ سے لڑنے جیسی سخت مشقیں بھی شامل ہیں۔ ایسار بومبا تاریخ کا سب سے طاقتور نیوکلیئر بم ہے۔ یہ بم روس نے آرکٹک اوشن میں 1961 میں تجربہ کیا۔ اس کی طاقت 50 میگا ٹن ہے جو کہ ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹم بم سے تقریباً 3000 گنا زیادہ ہے۔ اگر یہ بم کسی شہر پر گرایا جائے تو منٹوں میں پورا شہر راکھ ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں روس کے فائٹر جیٹس اور میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں۔ سخوئی 57 یہ روس کا پہلا 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے۔ یہ طیارہ امریکہ کے F-22 کا مقابلہ کرتا ہے۔ سپر سونک سپیڈ، اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور جدید ریڈار سے لیس ہے جو کہ دشمن کی نظروں سے چھپ کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ AI ٹیکنالوجی سے بھی مدد لیتا ہے۔ Su-35 یہ دشمن کو فضا میں چکر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 12 ہتھیار اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ سپر سونک MiG-31 یہ آواز سے تقریباً 3 گنا زیادہ تیز ہے اور بڑی بلندی پر جاسوسی طیاروں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ RS-28 سیٹرن II میزائل یہ دنیا کا سب سے طاقتور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ ایک میزائل پورے ملک کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 18,000 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے۔ 10 نیوکلیئر ہیڈ اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل دنیا کے کسی بھی حصے کو 15 منٹ سے کم وقت میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت 12,119 ایٹم بم موجود ہیں اور سب سے زیادہ ایٹم بم روس اور امریکہ کے پاس ہیں۔ روسی ایٹم بم کی تعداد 5,580 کے قریب ہے۔